वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप तशरीफ लाए हैं भैया? कराची से। अच्छा, तो क्या महसूस कर रहे हो आप ये सुना? आपने क्या सुना था इस लीग के बारे में? सुना था, हाँ। बहुत कम था, वो देख के बहुत ज्यादा लग रहा है। जितना पिक्चर से देखा था उससे भी बेहतर है ये। उससे भी बेहतर है। इस तरह की जगह पिक्चर्स नहीं दिखा सकते। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि हम तस्वीर ने इंसाफ नहीं किया। कल हम नलतर वैली गए थे, आज अल्तित फोर्ट से आ रहे हैं, आगे भी प्लान्स अल्तित हैं। फोर्ट भी देखी आपने? जी हमने देख लिया। अच्छा, आप बताएं और कुछ। लालतर वैली गए थे, अल्तित फोर्ट, अभी पासू कौन जाएंगे, राका पोशी जाएंगे। कितने दिनों का आप ये टूर बस कल वापस चले जाएंगे। कल वापस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सईद रहमान का खेल अताबाद लेक हुंजा से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है अताबाद लेक। और इस वक्त मौसम भी काफ़ी ठंडा है। ये नज़ारे हैं कुदरती मनाज़िर। और ये बन चुका है अताबाद लेक। यहाँ पर गर्मियों में लोग ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं और वो इस अताबाद लेक से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर बोट चलती है, लेकिन चूँकि इस वक्त मौसम भी ठंडा है और सर्दियों का मौसम है, बर्फ़बारी भी हो चुकी है। बर्फ़ से ये सारे जो पहाड़ है वो ढके हुए हैं और इसके करीब हम आपको लेकर जाएंगे, लेकिन ये थोड़े दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अताबाद लेक जो मशहूर एक पूरा पहाड़ यहाँ पर नीचे आके जिसके वजह से ये लेक, ये झील बन चुका है। ये हुंजा से तकरीबन 7-8 किलोमीटर की मुसाफत पे ये अताबाद लेक, और इसके करीब हम आपको लेकर जाएंगे। एटीएम भी यहाँ पर मौजूद है, अलाइड बैंक एटीएम। और ये है सफीरी हुंजा होटल। और ये है मास कॉफ़ी BBQ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस झील के किनारे, और आगे भी हम आपको लेकर जाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। अच्छा जी, इस वक्त हम हुंजा गोजाल लग्जस होटल और अताबाद झील में तकरीबन पहुंच चुके। माशाल्लाह आप देख सकते हैं नीचे अताबाद झील है और आपको आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन ये पहाड़ों के दरमियान में कुदरत का एक हसीन शाहकार, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और नीचे ये झील अताबाद झील। ये बोटिंग एरिया, यहाँ पर बोट चलते हैं नीचे झील में। और ये जो मेन शायरा है हुंजा खुंजराब की तरफ, चाइनीज़ की तरफ, ये मेन रोड है। नीचे हम आपको लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के अताबाद झील के करीब से मनाज़िर। अच्छा जी, अभी नए होटल बन रहे हैं टूरिस्ट के लिए। वो टूरिस्ट जब बाहर ममालिक से आते हैं या मुल्क अंदरून से आते हैं तो वो यहाँ पर स्टे करेंगे। ये कुछ होटल और कुछ दुकानें मकामी तौर पर ये बिल्कुल इस दरिया के क्या लगता है, इस झील के किनारे ये बने हुए हैं। जैसे आपको हम मज़ीद लेकर जाएंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पर गर्मियों में काफ़ी रश होता है। इस वक्त भी तेज़ हवा चल रही है। नीचे झील की तरफ हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे झील के किनारे से मनाजिर। तो ये DC साख्ता यहाँ पर बैठने के लिए होटल, और ये है
یہ پیزا فامیر اور مختلف یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوٹل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہترین یہاں یہ خشگاؤ ہے. خشگاؤ کی چمڑے ہیں اس کے سر پہ، اس کے سنگ ہیں. یہ بھی یہاں پر یہ مقامی ایک جو بینس کی طرح ایک جانور ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کے سنگ. یہاں پر لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ہوٹلز ہے، چھوٹے چھوٹے کیفیٹیریا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر میرے خیال میں کوئی ٹورسٹ آئے ہیں اور ان سے بھی پوچھیں گے. میرے خیال میں یہ آئے ہوئے ہیں مقامی طور پہ. السلام علیکم کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم کیا حال ہے؟ السلام علیکم. کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں بھائی؟ کراچی سے. اچھا تو کیا محسوس کر رہے ہو آپ؟ یہ آپ نے کیا سنا تھا اس لیگ کے بارے میں؟ سنا تھا بہت کم تھا، وہ دیکھ کے بہت زیادہ لگ رہا ہے. پکچر سے دیکھا تو اس سے بھی بہتر ہے یہ. اس طرح کی جگہ پکچرز نہیں دکھا سکتے. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تصاویر نے انصاف نہیں کیا. اچھا موسم کے بارے میں آپ کیا؟ موسم بہت اچھا ہے اور صاف ہے، ہوا مجھے صاف ہے. پتہ نہیں کیوں یہ آف سیزن برداشت کر کیوں سکیں گے؟ اچھا بتائیں. یہ آف سیزن کیوں ہے؟ یہ تو آن سیزن اچھا یہاں پہ جگہ بند پڑی ہے، یہ بند پڑا ہے. وہاں پہ آنا چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا موسم ہو رہا ہے. اچھا ابھی اس وقت آنا چاہیے. جتنے لوگ ہیں اتنا کم ہے. اچھا صحیح. تو آپ کیسے صحیح ہے؟ خوش بہت خوبصورت ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اور کہیں پر گئے ہیں آپ؟ جی ہم نلتر ویلی التت فورٹ کل ہم نلتر ویلی گئے تھے، آج التت فورٹ سے آ رہے ہیں. آگے بھی پلانس ہیں. بھی دیکھ لیا آپ نے؟ جی ہم نے دیکھ لیا. اچھا آپ بتائیں اور کچھ. نالتر ویلی گئے تھے، التت فورٹ ابھی پاسو کونس جائیں گے، راکا پوشی جائیں گے. کتنے دنوں کا آپ یہ ٹور ہے؟ بس کل واپس چلے جائیں گے. کل واپس ہم 4 دن پہلے سے نکلے ہوئے ہیں. اچھا ٹائم نکال کے آئے. اگر کوئی بھی آئے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ عوام کو کیا آپ آئیں اور ٹائم نکال کے آئیں. بہت ہی خوبصورت. فرصت سے سکون سے بہت عوام خوبصورتی جو ہے. اچھا کماتی ہے وہ اپنی سردیاں ایسے لگتی اس جگہ پر گزارے ہیں. صحیح. باہر کے لوگوں کو بھی لیے ہے نا ان کے لیے. Wonderful place. اچھا، You pay double, triple this to see the same type of beauty. Double, triple, like quadruple, 10 times X. Because this is like conserved beauty. People don't know about it. It's amazing. You get the heights that you would anywhere else in the world. You see like the beauty. You'd pay thousands of dollars to go to the Alps, but it's just like that. Thank you. And the people are wonderful too. That's the number one thing. The people are the best. اوکے. یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ کراچی سے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کافی گپ شپ بھی لگایا اور وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس جھیل سے، اس کی یہاں کی خوبصورتی سے. تو ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں یہاں پر وزٹ کریں. یہ عطاباد جھیل ہے اور جیسے کہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے پہ یہ بوٹس ہیں، ان بوٹس میں لوگ چلتے ہیں اور یہاں پر یہ اس پہ ہے، یہاں پر یہ بوٹس لگے ہیں. یہاں پر بھی بوٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ ٹورسٹ کے لیے ہے. ٹورسٹ کے لیے ایک بہترین سپاٹس ہے. سردیوں میں بھی آ سکتے ہیں، گرمیوں میں بھی آ سکتے ہیں. یہ عطاباد جھیل ہے اور ہنزا سے تقریباً یہ کوئی 7-8 کلومیٹر کے مسافت پہ یہ خنجرات کی طرف